Ini udah mau sahur, istriku masih ngorok guys. Dari rada sore udah ngorok dia. Sekarang jam 2 ya. Kita lagi sahur. Mau bangunin tapi kasian. Kayaknya dia capek banget. Tadi siang tuh nyuci banyak. Sekarang tidurnya tiba. Tuh. Bangunin nggak ya kira-kira? Karunya wih, kasian. Tuh, makin kenceng ngoroknya guys. Sahur, 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 sahur. Itu ramai di luar. Ayo pada sahur, ayo sahur, sahur, sahur. Ayo pada sahur guys, sahur beres puasanya besok kuat ya. Oke, selamat menjalankan sahur guys. Madang.